भगवान होती हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ समुद्र समुद्र भितर कौन अच्छी कुआड़े जावाई कहले ता दारू कत किसी जानी सी प्रसन्न होगी रेडी की अश्व रज्जु धरिकी जाकि रथ उपर बसी भगवान ये कहे प्रसन्न हो रहू हिरण्य गर्भ चिरा गर्भ पड़ब धरा हिरण्य गर्भ हाथे नहे सुत जाणीब काहू प्रसन्न हो रहू विदर्भ जीवा भासुबाहे से बारू साजी दारुक विमान समीपू विजय कले मधुरीपू शैलेन्द्र आगछ सप्तपदान्ते स्वच्छ निरखी उत्फुल्लित बपू हिरण्यगर्भ चिरा गर्भ पड़ब धरा हिरण्यगर्भ हाथे नुहे समुद्र गर्भ किए कल्पना कर भगवान को कथा कुआड़े जावाक कही दारुक जान बा किमते सी प्रसन्न होकर रेडी होकर रही भगवान कहले विदर्भ जीवा चला रथ विदर्भ जीवा ब्राह्मण भगवान बसी रथरे विदर्भ गले जो भगवान कृष्ण यादव सभा भितर विदर्भ यात्रा कले ये अवस्था कौन है जान बोले मुर पर भूसुर वचन बसे कलहंस केदार मुर पर भूसुर वचन बसे जाऊँ जाने आरोही विदर्भ देशे यादव सभा शोभा विगत अति तुही ना सुबी हुने जे मंते राति उद्धव रेवती धब नाही कथन कैटभ मंथन कहीं उत्तमांग से सप्तमांग पचारू देश संदेश बुहा चार कुहारू विवाह विधि चद्यर जणा थिला तो हेतु होइला मुख उन्नत जे कौन है यार अर्थ मुर पर भूसुर वचन बसु अर्थ कौन भूसुर जे कि ब्राह्मण भूसुर कथा शुणिकी मुर पर भूसुर वचन बसु जाऊँ जाने आरोही विदर्भ देश को जो भगवान कृष्ण ब्राह्मण को कथा अनुसार सारथी की निर्देश देकी रथरे बसिकी बाहर की चली गले कौन है अवस्था ना यादव सभा शोभा विगत अति कृष्णचंद्र यादव सभा जो उठिकी जारी सभा मौली गला विगत है असुंदर देखागला कृष्ण जो सभार नहांती सभा कौन भल दिशो यादव सभा शोभा विगत अति तु ही ना सुबी बिहुने जे मंते राति हिनासु जे चंद्र चंद्र विहीन राति भलिया चंद्र विहीन रात्रि भलिया ये यादव सभाटा से भली देखागला उत्तमांग से सतमांग पचारू सतमांग किए से बलराम बलराम पचारे बोले आज यादव सभाटा कहीं मौलिला भाया देखा ये उद्धव कहते उत्तमांग से सतमांग पचारू देश संदेश बुहा चार कुहारू बलराम ये उद्धव कहते देश संदेश बुहा चार आम जो रही सी आज कहला आज कुंडीनगर विभागर अच्छी चेदी राजा आसी ता पुओ को विवाह करने विवाह विधि चैद्यर जना था तो हेतु होगा मुख उन्नत यही कथा जो बलराम शुणीदे बलराम आश्चर्य हो गले बोले हो चेदी राजा शिशुपाल आसी विवाह को ना हाँ ना शिशुपाल कृष्णर बहुत द्वंद्व अच्छी सी निश्चय आक्रमण कर ए साजरे समदंड साज मोहर घेरी भी जाई आज कुंडी नगर बलराम सांगे सांगे निर्देश देले 5 पद तुम हाँ सांगे सांगे निर्देश देले मो समदंड साज सांगे सांगे समदंड साज आज कुंडीनगर को जाकि घेर करिया पड़ो ये राक्षस शिशुपाल ता साथी जरासंधर सालू शिशुपाल एम समस्ते आसवे एम पाखे कृष्णर पाखे एम समस्त द्वेष भाव अच्छी शत्रुभाव अच्छी ये निश्चय मो भाई की हैरान करेंगे बोली सांगे सांगे समदंड साजिकी बाहरी पड़े द्वारकार युद्ध करने जदि पछे थी भाई हाँ बलराम संभाली पारे कि बलराम निर्देश दे सांगे सांगे यादव सैन्य बाहर आउ अपेक्षा नहीं निश्चित भाव में किसी द्वंद्व हम तेणु बाहरी पड़े समझते आउ खिया पिया किसी दरकार नहीं अरे भाई पाखे जो विरोध आसिक पहुँची तेणु आ खाଇବା कथा कौन जी जो अवस्था थे सांगे सांगे समझ साजिकी चलिए द्वारकापुर उछुड़ा
ଇଏ ସମଦଳ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦେବୀ ମଙ୍ଗୁଳିବାକୁ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ହେରି ମନ୍ଦିରକୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସାଥିରେ ସଖୀମାନେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କି ଏଠି କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବେ କି ଇଏ ଆସିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆସିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କନ୍ୟା ଆସିକି ସେ ଠାକୁରାଣୀର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ମଙ୍ଗୁଳା କାମ ଶେଷ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେବ ମଙ୍ଗୁଳା କାମ ସରିଛି ଏଠି ଲେଖିଲେ ଯଦୁମଣି ବୋଲେ ପୁରଧାନନ୍ଦନା ସାରି ବନ୍ଦାପନା ମଣ୍ଡି ଦେଇ ଧଣ୍ଡି ପ୍ରାସାଦ ମୁଣ୍ଡିଆ କଚଣ୍ଡୀ ପାଦେ ପ୍ରଚରାଇ ଗୁଣ ପଣ୍ଡିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦ ଉଦରୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ କରନ୍ତେ ନନ୍ଦିଘୋଷ କୁଇ ଦିବର ସୁନ୍ଦର ଛପାଇ ଥିଲେ ଅନନ୍ତେ ଉଦରୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ କରନ୍ତେ ପୁରଧାନନ୍ଦନା ସାରି ବନ୍ଦାପନା ମଣ୍ଡି ଦେଇ ଧଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ସାରିକିରି ପୁରଧାନନ୍ଦନା ସାରି ବନ୍ଦାପନା ମଣ୍ଡି ଦେଇ ଧଣ୍ଡି ପ୍ରସାଦ ମୁଣ୍ଡିଆକ ଚଣ୍ଡୀ ପାଦେ ପ୍ରଚରାଇ ଗୁଣ ପଣ୍ଡିତାକୁ ପ୍ରାସାଦ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଦରେ ଗୁଣ ପଣ୍ଡିତା ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରେଇ ପୁରୋହିତ କନ୍ୟା ବାହାରକୁ ବାହାର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଗୋଟିଏ ସଖୀର କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାତଟା ଉପରକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ରତ୍ନମୁଦି ଅଛି ହାତରେ। କାନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ସଖୀର କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାହାଣ ହାତ ବାଁ ହାତଟା ଧରି ରହିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଖୀ ହାତରେ। ଦୁଇପଟେ ଦୁଇ ଜଣ ସଖୀ ରହିକିରି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦିଘୋଷ ନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆକାଶରେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କପଟ ହିସାବରେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟ ଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ପୁରଧାନନ୍ଦନା ସାରି ବନ୍ଦାପନା ମଣ୍ଡି ଦେଇ ଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାସାଦ ମୁଣ୍ଡିଆକ ଚଣ୍ଡୀ ପାଦେ ପ୍ରଚାରାଇ ଗୁଣା ପଣ୍ଡିତାକୁ ପ୍ରାସାଦ ଉଦରୁ ବାହୁଡ଼ା ବିଜୟ କରନ୍ତେ ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ଇନ୍ଦିବର ସୁନ୍ଦର ଛପାଇତ ଥିଲେ ଅନନ୍ତେ। ନନ୍ଦିଘୋଷକୁ ତ ଇନ୍ଦିବର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅନନ୍ତ ଯେ ଆକାଶରେ ଛପାଇକି ରଖିଥିଲେ। କ'ଣ କଲେ ନା ଧପଟେ ଧପଟ କରାଇ ଲମ୍ପଟ ପରମ କପଟି ଶେଖର ଝଟ କରି ଆସି ଧଇଲେ ରତନ କଟକ ଶୋଭିନୀ ରକର ନିଶଙ୍କେ ନେଇ କଲେ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ ନେଲେ ହରି ହରି ହରିଣୀ ନେତ୍ରାକୁ ବିହରି ଗଲାଏ ତିହୁରି। କ'ଣ ହେଲା ଏଠି? ଧପଟେ ଧପଟ କରାଇ ଲମ୍ପଟ ପରମ କପଟି ଶେଖର। ପରମ କପଟି ଶେଖର ଯେଉଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଶ୍ୱକୁ ଦୌଡ଼େଇକିରି ସାରଥିକି କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଚଳା। ରଥ ଦୌଡ଼େଇକିରି ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହାତକୁ ଧରି ରଥ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଲେ। ଧପଟେ ଧପଟ କରାଇ ଲମ୍ପଟ ପରମ କପଟି ଶେଖର ଝଟ କରି ଆସି ଧଇଲେ ରତ୍ନ କଟକ ଶୋଭିନୀର କର। ରତ୍ନ କଟକ ଶୋଭିନୀର ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର କର ଆସିକି ଧରି ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରଥ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନିଶଙ୍କେ ନେଇ କଲେ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ। ନିଶଙ୍କରେ ନିର୍ଭୟାରେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଶିଶୁପାଳ ସୈନ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘେର ଦେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି ନିଶଙ୍କେ ନେଇ କଲେ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ। ଶଙ୍କା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ। ନିଶଙ୍କରେ ନେଇକି ଅଙ୍କରେ ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଲେ ବାଁପଟେ ରୁକ୍ମିଣୀକୁ। ନିଶଙ୍କେ ନେଇ କଲେ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ ନେଲେ ହରି ହରି ହରିଣୀ ନେତ୍ରାକୁ ବିହରି ଗଲା ହିଉରି। ଇଏ ଯେତେ ସବୁ ସାଥିରେ ସଖୀମାନେ ଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଇଏ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ହରି ହରି ନେଲେ ହରି ହରି ନେଲେ ହରି ହରି ନେଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହୁରିଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଯାକ ଖେଳିଲା। ନେଲେ ହରି ହରି ହରିଣୀ ନେତ୍ରାକୁ। ହରିଣୀ ନେତ୍ରା ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ
ହରିଣୀ ନେତ୍ରା ବୋଲିକି ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇଛି। ବିହରି ଗଲା ଏହି ଉରି ଯେତେବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀକି ନେଇକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ଯାଉଛନ୍ତି ଇଏ ନିଶଙ୍କାରେ ନିର୍ଭୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ରଥ ବି ନିର୍ଭୟରେ ଚଳେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ରୁକ୍ମ କୋପାନଳ ହେଇକି ଉଠିଲା।